हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ केमिति अच्छे आपण मैंने आशा करछि बहुत भल थे आपण मानक आमर आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग को बहुत स्वागत। आज वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे आपण मन किसी कथा कहूँ चाहे जोटा कि कहवा निहाती दरकार। आम प्रत्येक दिन वीडियो कौन पे अपलोड करूँ यहाँ सत्य कथा आम प्रत्येक दिन वीडियो रेगुलर अपलोड करूँ कहीं माने सेमिति किछि प्रोब्लेम अच्छी माने एते बड़ प्रोब्लेम नुह कि माने सीरियस प्रोब्लेम नुह माने नॉर्मल प्रोब्लेम जोटा कि माने प्रत्येक दिन वीडियो करवाटा एते सहज कथा नुह पुणी यूट्यूब वीडियो करवाटा एते सहज कथा नुह। प्रत्येक दिन हूँ कि नुआ नुआ जिनस देखा कि ना कंटेंट आनिक आपण पाखे शो करवा सेटा हूँ बहुत डिफिकल्ट। तापर हूँ आपण मन भी बोरिंग लगे मैंने गोटे वीडियो बार बार देखा भी आपण बोरिंग लगे। तो आमे जेहेतु घरे घरे रोचे घरे जहाँटा करुँचे से देखा रोसई करुँचे कि घर सफा कर जहाँ जमी करा देखा आम गाँव में थे समस्त देखे था तो बाहर जेहेतु रोचु तो केवल आम दी जन देखिए तो आम जो बुलिया गलु कि सेटा के देखिए तो सी हूँ कौन ना जेहेतु सी ड्यूटी तो सी सका 8:30 से पलाउं ड्यूटी ऑफिस रे सेतिकी भी अलाउ ना कि वीडियो गोटे किसी करी माने ये कर से ऑफिस रे अलाउ ना जदि भी था सी से कौन कले सी से ये करते मुझे कौन कली एमती जो मिसई गोटे ब्लॉग पकातु जोटा सबदिन आप मन देखते जेहेतु सी ऑफिस गला एका मु वीडियो करुँची तो वीडियो जेहतु मु सका हूँ जहाँटा भी करुँची से रोसई हो से घर सजा जहाँ जमी हो सहीटा ही मुझे देखी आपण मानक आपण मैंने भी बोरिंग हो जाते कि गोटे टाइप वीडियो सबुदिन देखिए आमको भी भल लगुनि कहीं प्रत्येक दिन से सेम वीडियो कौन रोसई कौन घर सजा कौन ये से प्रत्येक दिन देखा आमको भी भल लगुनि जोटा आमको भल लगुनि से आपण मानक आम केमी देखू से हूँ आम प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करूँ आउ कौन कहि प्रत्येक दिन जेहेतु वीडियो अपलोड कर आमको टिके माफ करदे से भी जोठिकी बुलवाक जीवु कि जहाँटे भी नुआ जगह कौटी आम गलु निश्चय आपण मानक से वीडियो द्वारा आपण मानक देखू जो थे कि आपण मैंने एंटरटेनमेंट हे खुशी हे आमको अधिक भल पाइबा भी देवे एवं जेहेतु आम घरे रोचु तो हूँ जेहेतु सप्ताह गोटे दिन छुट्टी जोटा कि रविवार आम गोटे दिन कौन एमती भी एत बाट भी आम कौटी जाकि जोटे भल भल जगह आप देखिपारे 2-4 दिन हो छुट्टी नेला कि कौन आम से हूँ जाकि आपण मानक देखू आम जब भी आम जो जीवु आप निश्चय देखू जिते दिन पर्यटन आपण मैंने आम सहित था आमको से भल पाइबा सपोर्ट दिंतु आम निश्चय चेष्टा करूँ आपण मानक बहुत भल भल वीडियो आने देखापी आपण मानक। तो 11टा तो आसिक बाजिला सी तो खाईदे 8:30 ऑफिस पड़े मुझे मतलब ठंडा होते खाया भल लगुन से उपमा करी से खाई टे रखी मुझे खाईदे जाऊँगी टे रोसई करी जेहेतु आज गुरुवार आस तो सेमती किसी हबार ना मोर भात ये बसी जाइए डाली बसी जाइए डाली आलू पकई आटार हूँ बड़ी बादाम को भाजी आज गुरुवार जेहेतु भात डाली आलूटा बड़ी बादाम छेचा हम से खाई भात टे घी पड़ा ये बासन पड़ी सका खिया सी खाई जाते मु खाई पड़ी जस्ट भाजीदेवी एपटे तेल गरम हो गला मुझे बड़ी बादामटा भाजी सारे तापर जहाँ कर डाली मोर हो सारा आलू रखी पियाज भी हो सारा आलूटा बघार देवी पियाज रे तो देखो आलू भी मोर हो गलानी आठी पियाज रखी पियाज जो बड़ी बादाम टे छेचा हम पियाज तापर गोटे तो बाजी जीव आसिक हो गला 12:45 हो गला से आसीजे गोटे बेलू आसिले खाइबे खाई पलैबे जीवे जाके आसबे 5टा बेलू आसबे मस्ट देखा आज खरा आसनी बाहर दृश्य पूरा देखिपे बैक कैमेरा कर देखा आपण मानक देखिए तो टोटाली माने आज खरा भी आसनी बरफ भी पड़ी बादल गुड़ा सब आसिक
ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପୁରା ଆଜି ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ ଆଜି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପେଲ ଗଛରେ ବି ହେଉଛି ପତ୍ର ଆସିଗଲାଣି। ସବୁ ଗଛରେ ଟିକେ ଟିକେ ପତ୍ର ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ତ ହେଉଛି ଆପେଲ ଗଛରେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ପତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ପୁରା ଭରା ଭରା ହେଇଯିବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଶୁଖେଇଥିଲି ହେଉଛି ଘର ପଛଆଡ଼େ ତ ନେଇଯିବା। ଏପଟଟା ବି ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଯେଉଁଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଆପେଲ ବଗିଚା ଗୁଡ଼ା। ଆଜି ପାଗ ଜମା ବି ଭଲ ଦେଇନି, ମାନେ ପୁରା ଘୋରା ଘୋରା ପାଗ ଆଜି ଦେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଗ ପାଇଁ ଆହୁରି ହେଉଛି ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ତ ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଦିନେ କେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ତ କେଉଁଦିନ ଖରା, ମାନେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏଠି। ତ ସେ ବି ଅଫିସରୁ ଆସିଲେଣି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ। ଖାଇଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବେ ସିଏ। କ'ଣ କୁହ ଦିନ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ନଥିଲା ମୁଁ ଏକା ଦିନ ସାରା ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଇଛି, ଏବେ ତ ଆସିଲି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସାଇଜ ଏକା କରିଛି, ଦେଖିଏ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏବେ। ଭାତ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ବଡ଼ିଚୁରା। ଆଜି ଏତେ ଆଜି ଗୁରୁବାର। ଖାଇ ଦେଇକି ଅଫିସ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ସେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଜି କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଅଫିସରେ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସେ ଆସିକି ପୁଣି ଯିବେ ଅଫିସ କି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ କାମ କରିବି। ସେ ସେଠି ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ବହୁତ କାମ ବି ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ଯାଉଛି, ଖାଇଥିଲୁ ବାସନ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଟିକେ ମାଜିବି। ଆଉ ବାହାରେ ଆଜି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଜୋରରେ। ଆଜି ପାଗଟା ବି ଏମିତିରେ ଭଲ ଦେଇନଥିଲା, ଦେଖାଉଥିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ପାଗଟା ବି ଏତେ ଭଲ ଦେଇନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ମାନେ ଏଠି ଖରା ବହୁତ କମ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅଧିକ। ବାହାରେ ବି ଶୁଖେଇଥିଲି ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ା, ଟୋଟାଲି ଶୁଖିନି, କିଛି କିଛି ଟିକେ ଶୁଖିଛି ଆଉ ଶୁଖିନି। ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଉପରେ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ରଖିଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ଯାଉଛି, ଟିକେ ବାସନ ଫାସନ ମାଜିକି ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ବି ମୋ ଦେହ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଟୋଟାଲି ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କମୁନି। ଏବେ ଟିକେ କାଶ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାଉଛି କାମ ସାରିଦେଇ ଆସି ଟିକେ ହିଟର ପାଖରେ ଗରମ ବସିବି, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସିଏ ପାସ୍ତା ମୁଁ କହିଥିଲି, ପାସ୍ତା ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଟିଟା, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ୍ ଟିଟା ପିଇବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖାଉଛି। ତ ଆମେ ଟିକେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏଠି ଆର୍ମି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମର କିଛି ଘର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେବାର ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରକୁ ବି ଭିତରେ ଯିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ନେବୁ। ତ ହେଉଛି ଘରୁ ବି କିଛି ଦରକାର, ତ ଘର ପାଇଁ ବି କିଛି ଜିନିଷ ନେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ନେଇ ତ ସାରିଲୁଣି ପ୍ରାୟ କିଛି ଜିନିଷ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ। ଦେଖୁନ ଏଠି ଲଗେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ରାସନ ବି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ବହୁତ କମ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଅଫିସରୁ, ତ ଆମକୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହେଉଛି ଆଜି ଟିକେ। ଆଜି ବି ପ୍ରାୟ କିଛି ଲୋକ ବି ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଟିକେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁ ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଲାନି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇଦେବୁ।